तो पंचम श्रेणी पिला माने तुम मानकर जो हॉलिडे होमवर्क दि जाइए तार भाषार प्रश्न गुड़िक आम आज आलोचना करवा। प्रथमे 1 नंबर रे कही गच्छ कहानी कविताटी को उपयुक्त स्वर आवृत्ति कर और कवितार थिबा आपत्ति सूचना दुख धरणी ईर्षा और उपकार शब्द को नहीं वाक्य गठन करी खातार लेख। अच्छा ठीक अच्छे। तो प्रथमे गच्छ कहानी कविताटी को पढ़ीदबा आवृत्ति करदबा। तो ता पूर्व कही रखे पिला माने मोर पंचम मु इंग्लिश वीडियो जो नुआ बही तुम है बहुत टे डिफिकल्ट है तेणु ताको पढ़िया को मध्य तुमको कष्ट होगा से मु पढ़ा स्टार्ट कर देछि। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जाइकरी देखि नियो। आउ ए हॉलिडे होमवर्क मध्य सब वीडियो अपलोड होछि तेणु नोटिफिकेशन बेल को ऑन करि थाओ। जेतेबेले नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तुम पाखे नोटिफिकेशन पहुँच जिवो आ तुम माने देखि नबो। ठीक अछि। तो एबे देखिबा गच्छ कहानी कविताटी। गच्छ कहानी पाठ 1। नरम गलारे गछटी कहई सुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही टाणी नेउछ डालको मोहर सोचना नकरी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जळे क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारेक श्रवण कर जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतर को रखिछि जतने भिड़ी आजी सिना तुमे ईर्षा करुछ देखी फल माଳ माଳ जानी पारिबनी एरूप मोहर केते साधनार फल सानरू होइली बड़ पर्यंत करम पथर धारे करम को मूल मंतर करिण पर उपकार करे चेरमूल ठारू डाल पतर रे फूल फल आदि करी छाई रे आसरा देइछि सभिंकु बकल हृदय चिरी अंतर फेड़िण कहुछि तुमको करनी आकुल मोते तुमरी सेवारे रहिछि नीति मु खाओ रे खाइब जेते मो फल खाइकी मोहरी आगरे शपथ कररे रही ए सारा जीवन करम पथरे हेला न करिब केही जगत हितरे गछ लगाइब सबुजिमा जीव भरी धरणी हसिले आम परिवेश हेब नाही हत सिरी। वाह बढ़िया कविताटे अच्छी। मु ए कवितार मध्य वीडियो अपलोड करी जार भल भाव बुझेबी आ प्रश्न उत्तर मध्य करी। तो आज आमको खाली आवृत्ति करने को कही तेणु मु खाली आवृत्ति करनेली। तो नेक्स्ट कौन देछि देखिबा। तो नेक्स्ट कही जे ये जो कविताटी आम आवृत्ति कला से आपत्ति सूचना दुख धरणी ईर्षा और उपकार शब्द को नहीं वाक्य गठन कर खातार लिखब। अच्छा मु लिखि दउछि देख देख आपत्ति आपत्ति लगे मु 2टी वाक्य लिखि देछि। सभारे तांका प्रस्ताव प्रति केही आपत्ति कले नाही एही काम रे मोर कौनसी आपत्ति नाही। ए 2टी भितर तुम जेकोसी गोटे लिखि पारिबो। तापर देछि सूचना बन्यार दुर्दशा देखि समस्ते सूचना कले तांको असुस्थता खबर शुणी आमे सूचना जणाइलु। तापर देछि दुख परीक्षा रे फेल होई से दुखित हैला मां को छाड़ी रहिबारे मते बहुत दुख लगे। नेक्स्ट रहिला धरणी धरणी आमको खाद्य और आश्रय दे थाए आमे धरणी को सुरक्षा करबा दरकार। ईर्षा से केबे मध्य अन्य को देखि ईर्षा करे नाही ईर्षा एक खराब गुण अटे। उपकार गरीब लोकों को सहायता करबा एक बड़ उपकार आमे अन्य मानको उपकार करबा को सिखिबा उचित अन्य मानको उपकार करबा सिखिबा उचित बा करबा उचित हैला। तो 1 नंबर सरला। नेक्स्ट 2 नंबर को जिबा कोन देछि देखिबा। 2 नंबर कही निज आखपाखरे 5 जन को भेट से माने टीवी रेडियो किंबा मोबाइल रे पिला मानक पई उपयोगी केउ केउ कार्यक्रम देखंती पचारि लेख। अच्छा तो लिखिबा। तो मु तार उत्तर लिखि दउची देख मु मो आखपाख अंचल रे 5 जन व्यक्ति को भेटी से मानक पचारिली जे से माने मोबाइल किंबा टीवी रे पिला मानक पई केउ केउ कार्यक्रम देखंती। तो प्रथम व्यक्ति कहिले से शिक्षामूलक वीडियो देखती जहाँ पिला माने सहज भाव में पढ़ा शुणा बुझी पारती और तांकर ज्ञान बढ़े। किए प्रथम व्यक्ति कहले जे मु सब शिक्षामूलक वीडियो देखे आउ जो थे कि पिला माने सहजरे पाठ पढ़ा बुझी पारुछंती।
ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାର୍ଟୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖେ, ତେଣୁ ସିଏ କାର୍ଟୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆଚରଣ ଶିଖାଏ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଓ ଖେଳ ଧନ୍ଦା ବା ଖେଳକୁଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଠି ଖେଳ ଧୂଳା ହେଇଯାଇଛି, ଖେଳକୁଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ, ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ, ନୈତିକମୂଳକ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଭଲ ଆଦର ଗଠନରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଓ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ, ବିଷୟ ପରିଚୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ତ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଲି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ସେ କାର୍ଟୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଆର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ, ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ଏଥିରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ, ଭଲ ଆଦତ ଶିଖନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦା ଭଲ ଓ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ଖବରକାଗଜ, ଗପ ବହି, ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେକୌଣସି ଗପ ବହି ହେଉ, ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ହେଉ ବା ଖବରକାଗଜ ହେଉ, ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ, ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଲେଖିବ, ତାରିଖ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା ଗଛ ପୃଥିବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଏହା ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ପରିବେଶ ଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାସେଜଟି ଲେଖିଲି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଆମର ପେପରରୁ, ଯେ ଗଛ ଆମକୁ ଜୀବନଦାୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଶୋଷଣ କରି ବାୟୁକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଗଛ ଥିଲେ ପରିବେଶ ଶୀତଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହେ। ଏହା ଆମକୁ ଫଳ, ଫୁଲ, ଔଷଧ, କାଠ ଦେଇଥାଏ। ଗଛମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନବମାନେ ଅନେକ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ବନ୍ୟା, ଖରା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ଗଛ କମିଲେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ ଓ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଏ ପରିବେଶ ଅନେକ ଭଲ ହେବ। ଗଛ ଲଗାଇବା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏଥିରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗଛ ଛଡ଼ା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଯିବା। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 କହିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ବା କବିତାରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିବ ବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବ, ତା ଦେହରୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଗପ ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା ଟପିକ୍। ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଲ, ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଲେଖିଲ, ତୁମର ତାରିଖ ପକାଇଲ। ତ ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ସତ୍ୟବାନ ଛୁଆ।
गोटे गाँव रे रामू नामर गोटे छुआ रोला से खूब सत्यवान और परिश्रमी थिला। गोटे दिन से रास्ता रे जाउथिया बेले एक टंका भरा बैग पाइला। से चाहिए से टंका रखी पारिथांता किंतु से यह करिला नहीं। से बैगटी को निकटस्थ पुलिस थाना को नहीं देला। पुलिस तांकर सत्यवादिता को प्रशंसा कले। पर बैगर मालिक आसी खुशी हेले और रामू को धन्यवाद देले। रामू को भल काम देखी समस्ते तांको प्रशंसा कले। एटा प्रशंसा लिखि दियो। समस्ते तांको प्रशंसा कले। एही गप आमको सत्यवादितार महत्व शिखाए। तो प्रश्न करवा कौन ना गपरे छुआटीर नाम कौन रामू थिला। रामू केउठू बैगटी पाइला से बैगटी सह कौन कला पुलिस रामू को काहेकि प्रशंसा कले एही गपरू आमे कौन शिखुचे। तो 5टी प्रश्न तार उत्तर मध्य मु कर देइछि देख। तो उत्तर छुआर नाम थिला रामू। रामू रास्ता रे बैगटी पाइला। से बैगटी को पुलिस थाना को नेकी देला। से सत्यवान थिबारु पुलिस ताको प्रशंसा कले। आमे सत्यवान हेबा उचित बोली शिखिले गपरू। तो निष्कर्ष कौन बाहला एठू ना सत्यवादिता एक भल गुण। आमे सदा सत्य कहबा और सत्यवान हेबा उचित हैला। तो एतिकी थिला हमर भाषार प्रश्न गुड़िक। निश्चित भाव में भिडियोटी तुम मानक हेल्पफुल होती तो लाइक टे करनी आउ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखि था। थैंक यू।